अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक ऐसा हमला जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। और फिर 7 मई 2025 रात 1:44 भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका शायद उसे कुछ भी पछतावा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। यह है उन 4 दिनों की कहानी जो आपको जाननी चाहिए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हमला हुआ जिसमें 26 सियाह मारे गए। भारत ने फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किए। 27 अप्रैल 2025 न्यूयॉर्क टाइम लिखता है, इंडिया हैज़ पब्लिकली प्रेजेंटेड लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट्स क्लेम्स दैट पाकिस्तान वाज बिहाइंड द अटैक। यानी खुद मगरबी मीडिया ने भी भारत के दावे पर सवालिया निशान लगा दिए। पाकिस्तान सबूत मांगता रहा लेकिन भारत ने कोई सबूत नहीं दिया। बिल आखिर 7 मई 2025 भारतीय मिसाइलों ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिनमें मस्जिदें, घर, मासूम शहरी और वो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके नाम मंदरजा झेल हैं उर्वा ज़ुबैर, मोहम्मद बिन ज़ुबैर, उमर ज़ुबैर, उमर मूसा। ये वो मासूम बच्चे हैं जो भारतीय जहरियत में शहीद हुए। पाकिस्तान की फ़ौज ने इन बच्चों के नाम विद लव फराम करके अपने टैंक्स पर लिखे और ये पैगाम दिया, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं और हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये हमला रात के अंधेरे में हुआ लेकिन पाकिस्तान सो नहीं रहा था। पाकिस्तान के रडार एग्जैक्टली भारत की एक एक चीज़ को ट्रैक कर रहे थे। ये वो मैप है जो आपको दिखाता है कि पाकिस्तान के रडार भारतीय तैयारों को एग्जैक्टली ट्रैक कर रहे थे। सब रडार पे थे, सब नज़र पे थे। जैसे ही भारत की नीयत वाज़ह हुई, कहा जाता है कि पाकिस्तान के 42 तैयारे 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में थे। उधर भारत की जानिब से 72 तैयारे फ़ज़ा में थे। और फिर भारतीय मिसाइल ने कश्मीर में एक मस्जिद को निशाना बनाया। पूरी मस्जिद शहीद हो गई लेकिन मस्जिद की एक दीवार पे एक आयत लिखी थी, वो आयत सलामत रही। वो आपको पता है आयत कौन सी थी? वो आयत थी, इन्नल्लाहु युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबिलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुल मरसूस। और उस आयत का तर्जमा ये था, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में, उसकी सफ़ में एक होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई दीवार हों। बुनियानुल मरसूस, यही वही अल्फाज थे जो पाकिस्तान ने अपने जवाबी ऑपरेशन का नाम रखने के लिए चुने, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। इस खिते की दहाइयों की सबसे बड़ी फ़िज़ाई लड़ाई शुरू हो गई। भारत को लगता था कि पाकिस्तान के पास PL-15E मिसाइल जिसकी रेंज 145 से 150 किलोमीटर है। हिंदुस्तान टाइम ने भी यही रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ कहानी पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। PL-15E की एक्चुअल रेंज थी 200 से 250 किलोमीटर और ये हिंदुस्तान को मालूम नहीं था। हिंदुस्तान के पास मेटेओर मिसाइल जिसकी रेंज 145 किलोमीटर थी। यहाँ पाकिस्तान को 50 से 55 किलोमीटर की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। यानी पाकिस्तान का मिसाइल भारत की सोच से 50 से 55 किलोमीटर आगे था। और फिर BVR फाइट हुई, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये फाइट देख के नहीं लड़ी जाती, ये फाइट टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। और यहाँ एक बात वाज़ह हो चुकी थी कि पाकिस्तान भारत से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में सुपीरियर था। राइटर्स ने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया that Pakistan Chinese made jet brought down 2 Indian fighter aircraft, US official से। यानी पाकिस्तान ने चीनी जहाज़ को इस्तेमाल करते हुए भारत के 2 लड़ाकों तैयारों को मार गिराया है। और ये तस्दीक अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही थी। उसके बाद CNN पे एक फ्रेंच के आला ओहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे बताया, A high-ranking French intelligence official told CNN that one Rafale fighter jet operated by the Indian Air Force was downed by Pakistan। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी इसकी तस्दीक कर दी। बेसिकली इस खबर में ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस के ओहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे CNN को बताया है कि भारत की जानिब से जो राफेल उड़ाया गया था उसको पाकिस्तान ने मार गिराया है। मैं यहाँ भी ये भी आपको बताता चलूँ कि फ़्रांस एक ऐसा मुल्क है जो राफेल बनाता है और फ्रांस ने ही इंडिया को राफेल दिए थे। 6 जून 2025 डॉन ने यह रिपोर्ट किया कि कामरा बेस के J-10C स्क्वाड्रन ने इस मिशन को लीड किया है। उस वक्त ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान ने भारतीय 7 तैयारों को गिरा दिया है। AVM औरंगज़ेब कौम को बताते हैं कि 6 हिट्स कन्फर्म हैं, 7वीं हिट अनकन्फर्म है। लेकिन उसके 1 साल बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया जाता है सरकारी तौर पर पाकिस्तान ने भारतीय 8 तैयारों को हिट किया है। और अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी मवाजना, 2 मुल्कों की जंग, 2 मुल्कों का मीडिया।
پاکستان کا میڈیا ایک تحمل مزاجی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اور صرف تصدیق شدہ خبریں چلاتا رہا۔ DGI/SPR جب بھی پریس کانفرنس کرتے تو ہمیشہ ثبوت سامنے رکھتے، اگر اس کے آپ برعکس انڈین میڈیا کی بات کریں تو جھوٹ پہ جھوٹ۔ INS وکرانت نے کراچی کی پورٹ تباہ کر دی، سیالکوٹ پر بھی قبضہ کروا دیا، لاہور پر بھی قبضہ کروا دیا۔ اس کے بعد پاکستانی پائلٹ بھی گرفتار ہو گیا، فوج پر بھی بغاوت ہوگی، لیکن اس کی کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے کیونکہ یہ واضح جھوٹ تھا۔ یہ سارا جھوٹ بھارتی میڈیا کی جانب سے بھارتی عوام کو بتایا جا رہا تھا۔ فیصل خان، جو کہ خان سر کے نام سے بھارت میں کافی مقبول ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپریشن سندور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ بھارتی عوام کا بھارتی میڈیا سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے فرق ایک ذمہ دار میڈیا میں اور ایک غیر جانبدار میڈیا میں۔ اور پھر صبح 5:45 میں BBC کے ایک جرنلسٹ نے رپورٹ کیا، "We heard two explosions powerful enough to shake the building of our hotel." یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صبح اتنے زوردار دھماکے سنے گئے ہیں جنہوں نے ہماری ہوٹل کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایئر فورس کے جہاز سری نگر ایئر بیس کو ہٹ کر کے اپنے بچوں کا بدلہ لے کر وطن واپس فاتحانہ انداز میں جا رہے تھے۔ معصوم بچوں کا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 10 مئی 2025 شام 4:30 بجے ٹرمپ اپنے ٹروتھ سوشل کے پلیٹ فارم پہ میسج دیتے ہیں، "After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire." یعنی وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو 4 دن سے جنگ جاری تھی اس میں سیز فائر ہو گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے۔ 4 دن کی یہ جنگ بند تو ہو گئی، لیکن یہاں ایک چیز بہت دلچسپ ہے۔ ٹرمپ نے اس جنگ کا ذکر بار بار کیا اور جب بھی کیا ہر بار طیاروں کی تعداد بدلتی رہی۔ ٹرمپ نے جولائی 2025 میں کہا کہ 4 سے 5 طیارے گرائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اکتوبر 2025 میں انہوں نے بیان دیا کہ 7 طیارے گرائے گئے ہیں۔ اس کے بعد نومبر 2025 میں ان طیاروں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پھر فروری 2026 میں ان طیاروں کی تعداد 10 ہو گئی۔ لیکن ایک بات واضح ہے، امریکہ کے صدر نے بار بار تصدیق کی کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس میں ثبوت دکھائے گئے، لیکن انڈیا کی جانب سے 11 مئی کو پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں باڈی لینگویج ڈپریس تھی، کچھ دعوے کیے گئے لیکن ان دعووں کو بھی بعد میں رد کر دیا گیا۔ ادھر پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس مکمل ثبوتوں کے ساتھ کی گئی۔ دنیا نے دیکھا اور دنیا نے جانا۔ انڈین آرمی کے ریٹائرڈ کرنل راجیش پاور شوبھانکر مشرا کی پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا اپر ہینڈ رہا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، فیصل خان، جو کہ خان سر کے نام سے بھارت میں کافی زیادہ مقبول ہیں، انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کا سب سے بڑا بھارت کو نقصان یہ ہوا کہ بھارتی میڈیا سے عوام کا بھروسہ مکمل طور پہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنرلی پرسیپشن یہی رہا کہ پاکستان کا اپر ہینڈ تھا۔ اس کے بعد کشمیر کاز کو بھارت نے سب سے زیادہ اس آپریشن سندور کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے۔ اب سب سے دلچسپ سوال، بھارت نے سیز فائر پر کیا کہا؟ سرکاری طور پہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر ہم نے خود کیا ہے، امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن عوامی طور پہ کہا گیا کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے سیز فائر اناؤنس کرنے والا، پاکستان نے سیز فائر مانگا ہے۔ لیکن عملی طور پر مودی نے ٹرمپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اگر ہم بلومبرگ کی ایک رپورٹ کی بات کریں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارتی سفارتکار اندر سے جر رہے تھے لیکن اپنا منہ بند رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اگر ہم جنگ کے بعد سفارتکاری کی بات کریں تو کہنے کو تو انڈیا ایک سوورن کنٹری ہے، لیکن ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی دی کہ آپ رشیا سے تیل نہیں لے سکتے اور انڈیا نے چپ چاپ وہ مان لی۔ اور اس کے برعکس اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ایک انپریسیڈنٹڈ ڈنر کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ اور اس جنگ کے بعد پاکستان کی دنیا میں تصویر بدل گئی۔ وہ پاکستان جسے کبھی پرائر اسٹیٹ کہا جاتا تھا، آج وہی پاکستان دنیا کی سب سے بڑی کشیدگی US اور ایران کی جنگ کے درمیان میڈیٹر بن گیا ہے۔ اپریل 2026 میں 1979 کے بعد ایران اور US کے سینئر ڈیلیگیشن اسلام آباد میں ملے ہیں۔ حقیقت بہت سادہ ہے، ایک مسجد پر بھارتی میزائل گرا، مسجد شہید ہو گئی، لیکن مسجد کی دیوار پر ایک آیت سلامت رہی، بنیان المرصوص، یعنی سیسا پلائی دیوار، اور پاکستان وہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا۔ پاکستان کے جن معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، پاکستان نے انہی کے نام اپنے ٹینکس پر لکھ کر بھارت سے لڑا۔ اس وقت تاریخی موقع پر AVM اورنگزیب نے ایک شعر کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دریغ لڑتا ہے سپاہی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد
پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے دشمن کو پھر سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ پاکستان کا نیا فتح 3 سپر سونک میزائل اور ایک نیا جہاز جو کہ چائنا سے آ رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی ایئر فورس میں ایک نیا جہاز ایڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیل نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو دوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔